पाकिस्तान में कोरोना जैसी मोजी मरज़ को शिकस्त देने के लिए हेल्थ प्रोफेशनल के साथ साथ मुल्क के माहिर ग़िज़ाइयत भी भरपूर जज्बे से सरशार हैं। उनका कहना है कि ग़िज़ा के ज़रिए बीमारी को आने से पहले ही रोका जा सकता है। इस हवाले से जानते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल हंजरा से। जी, जिस तरह के कोरोना की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, मुल्क पाकिस्तान में भी कोरोना की वबा की वजह से दिन ब दिन मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जिस तरह दीगर डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं, आज मेरे साथ एक डॉक्टर रहीला साबर साहबा हैं जो मेरे ग़िज़ाइयात हैं। उनका दावा है कि मैं ये सर्विसेज फ्री देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऐसे पेशेंट दे दिए जाएँ जिनको वाकई कोरोना है तो मैं उनका इलाज ग़िज़ा के ज़रिए करूँगी, और ये सबसे बेहतर इलाज भी यही है, ग़िज़ा के ज़रिए। आज मेरे साथ डॉक्टर रहीला साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि ये दावा उन्होंने किस बेस पे किया। जी डॉक्टर साहब। जी, मेरा ये मोटिव है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो क्वालिफ़िकेशन दी है, जो ग़िज़ाइयत की नॉलेज दिया है, उसमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, और उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी ग़िज़ाएँ भी पैदा की हुई हैं जिसमें आप किसी भी बीमारी को आने से पहले भी रोक सकते हैं। अब जैसे कोरोना वायरस के मरीज़ हैं, अगर हम उनको वेंटिलेटर से पहले ही ट्रीट किया जाए, जैसे उनकी पहली स्टेज आती है, अब हम उनको पहले ही ऐसी डाइट प्रोवाइड करें जो उसको एंटी वायरल के ख़िलाफ़ फ़ाइट करे और उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाए और उनकी जो हेल्थ को है वो प्रमोट करे और प्रोटेक्ट करे, तो मैं कह सकती हूँ कि अगर हेल्थ प्रोफेशन के साथ न्यूट्रिशनिस्ट को शामिल किया जाए तो ये फील्ड जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है और इसका तरीका इलाज जो है इसमें और भी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। मैं बेसिकली DHQ टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल में बगैर सैलरी के भी काम कर रही हूँ। वहाँ पे भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, पेशेंट का इलाज कर रही हूँ, और अगर मुझे कोरोना वायरस के इलाज के लिए आइसोलेशन सेंटर में भी भेजा जाएगा तो उसमें मेरी जान भी हाजिर है। मैं अपनी जान का नजराना देने के लिए भी तैयार हूँ, बगैर सैलरी के भी तैयार हूँ। अगर वो चाहें तो सैलरी दे, नहीं चाहें तो ना भी दे, इसमें कोई मसला नहीं। मैं अपनी जान के लिए, अपने मुल्क व कौम के लिए, ये मेरी जान जो है उनके लिए एक मेरे अल्लाह ताला का दिया हुआ एक मैं कहूँगी कि अमानत है कि मैं अपनी जान भी उन पे कुर्बान कर सकती हूँ। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि मैं DHQ टीचिंग हॉस्पिटल में ड्यूटी भी कर रही हूँ, फ्री ऑफ कास्ट कर रही हूँ, और अगर मुझे चांस दिया जाए कि आइसोलेशन वार्ड में मेरी ड्यूटी लगाई जाए तो मैं कोरोना से फाइट करने के लिए, अपने मरीज़ों को बचाने के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए फ्री ऑफ कास्ट उधर अपनी ड्यूटी सर अंजाम। साहिवाल की सूरत हाल तो आपने मुलाहिजा की। अब रुख करते हैं समुंदरी का, जहाँ पर रमज़ान के शुरू होते ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने लगा। शहरी परेशान हो गए, अशियाए खुरोनोश आवाम की पहुँच से दूर होने लगीं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ जाहिद हनीफ से। जी मियाँ जाहिद, बताइएगा सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने पर क्या कहना है समुंदरी के शहरियों का? आज बिल्कुल समुद्री में भी सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें करने लगी हैं, क्योंकि जब से रमज़ान शरीफ का पहला अशरा शुरू हुआ है तब से जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। जैसा कि आलू की कीमत जो है वो पहले 20 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, अब जो है जब से रमज़ान शुरू हुआ है तब से उनका रेट जो है वो 60 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ समुद्र के एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अच्छा बताइएगा, सब्जी की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ चुकी हैं, लीमू की कीमतें वो भी बढ़ चुकी हैं, इस क्या कहना चाहते? ਨਿੰਬੂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਜੂਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 240 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿਕਣ ਡਏ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਰੁਪਏ किलो। देखा जा सकता है कि हुकूमत जब रमज़ान शरीफ शुरू होता है, रमज़ान शरीफ की स्टार्टिंग होती है, हुकूमत की जानब से रिलीफ दिया जाता है अवाम के लिए, तो इस दफ़ा रिलीफ क्यों नहीं मिला? क्योंकि कोरोना वायरस की वबा भी फैली हुई है, कोरोना वायरस की वजह से भी शहरी जो है वो परेशान है, तो क्या कहना चाहते हैं? बहुत परेशान है जी, लोगों का चुल्हा नहीं चलन दिया, तो लोगों को कोई रिलीफ देन। आलू ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਖਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ हुकूमत ने भेजे ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਡਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜ ਲੈ। जी बिल्कुल, हमारे साथ समुद्री के शायरी मौजूद है। इनका यही कहना है कि जो कीमतें जो बढ़ी हैं, हुकूमत पाकिस्तान से के आगे अपील करते हैं खुदारा हम पर तरस खाएं, क्योंकि बढ़ती हुई कीमतों ने जीना जो है वो शहरियों का अजीरन कर रखा है, जिससे शहरी भी परेशान हैं। जी
رمضان کی وجہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ تو اگلے بلیٹنز میں بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اب بتائیں، اوکاڑا کے علاقے حجرہ شاہ مقیم میں 2 لاکھ آبادی کا اکلوتا سرکاری اسپتال بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ 15 سال سے بند ڈینٹل یونٹ مسیحا کا منتظر ہے۔ متعدد بار محکمے کو مراسلہ لکھنے کے باوجود ڈینٹل یونٹ افسران بالا کی عدم توجہی کا شکار ہو گیا۔ علاقہ مکین ڈینیل یونٹ فعال نہ ہونے کی وجہ سے علاج معالجے کے لیے پرائیویٹ کلینکس کا رخ کرتے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزیر صحت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد تاثیر حیدر کی اس رپورٹ میں۔ تقریباً 2 لاکھ آبادی اور 150 سے زائد دیہات کا اکلوتا رورل ہیلتھ سینٹر حجرہ شاہ مقیم بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ 15 سال سے بند پڑا ڈینٹل یونٹ کسی رحم دل اور مسیحا افیسر کا منتظر ہے جو اس کی حالت زار پر رحم کھا کر اسے دوبارہ فعال کرے۔ ترجمان ہسپتال کے مطابق متعدد بار افسران بالا کو مراسلہ لکھا، جبکہ کئی افسران اور حکومتی نمائندے ہسپتال کا وزٹ بھی کر چکے، مگر یہ ڈینٹل یونٹ جوں کا توں ہے۔ یہ ہاسپٹل RIC حجرہ شاہ مقیم یہ 2 لاکھ کی آبادی کے لیے واحد گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے اور اس میں روزانہ 300 سے 400 پیشنٹ آتا ہے۔ ڈینٹل یونٹ ہے جو تقریباً پچھلے 15 سال سے خراب ہے، جبکہ ڈینٹل سرجن ہمارے پاس تعینات ہے، تو وہ پیشنٹ کو وہ ڈیلی ڈیوٹی پر بیٹھتی ہیں، ان ٹائم آتی ہیں، ٹائم جاتی ہیں، کام کرتی ہیں۔ جو پیشنٹ کو مشورہ ہی وہ دے سکتی ہیں کیونکہ یونٹ خراب ہے، اس لیے وہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دانتوں کے علاج معالجہ کے لیے دشواری کے ساتھ 50 کلومیٹر دور اوکاڑا یا پرائیویٹ کلینکس کا مجبوراً رخ کرنا پڑتا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مزدار اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد تاثیر حیدر، اسٹار ایشیا نیوز، اوکاڑا۔ سرگودا سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر عمر دراز گوندل نے غلہ منڈی میں کارروائی کرتے ہوئے ذخیرہ اندوزی چینی، گھی، چاول اور آٹا برآمد کر کے لاکھوں روپے جرمانہ کر دیا۔ غلہ منڈی میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے تاجر کو 1 لاکھ روپے جرمانہ اور برآمد کی گئی 3140 سے زائد آٹا، چینی اور چاول کی بوریوں سمیت کئی من گھی کو حکومتی نرخوں پر مارکیٹ میں فروخت کر دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عمر دراز گوندل کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوز کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ نوازو جاگیر سے زخمی اور بے ہوش کی حالت میں ایک نوجوان پایا گیا۔ نوجوان کے قریب سے 5 لاکھ نقد اور چرس برآمد کی گئی۔ زخمی کی پہچان سکھر کے رہائشی ندیم کے نام سے ہوئی۔ زخمی کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پر پولیس کا کہنا تھا کہ نوجوان سے تفتیش جاری ہے، فی الحال کوئی رائے دینا قبل از وقت ہوگی۔ پتوں کی سے خبر شامل کریں، جہاں پر DPO قصور کی جانب سے اختیارات کا ناجائز اور غلط استعمال کرنے پر تھانہ سٹی پولیس کے SHO سمیت 5 اہلکاروں کو معطل کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ FIR کے مطابق 3 ماہ قبل تھانہ سٹی پتوں کی کے SHO نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان سے 17 کلو ہیروئن برآمد کی، جبکہ پولیس نے 11 کلو ہیروئن کا مقدمہ درج کیا تھا اور 6 کلو گرام ہیروئن کو SHO سمیت 5 اہلکاروں نے خود برد کر دیا۔ اس کے علاوہ عملے کی جانب سے لیبارٹری کو بھیجے گئے اصل ہیروئن کے نمونے بھی تبدیل کر دیے گئے، جس پر ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی۔ لیبارٹری رپورٹ آتے ہی DPO قصور زاہد نواز مروت کے حکم پر پولیس ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کمالیہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں پر نواحی علاقے میں غریب محنت کش امداد کا منتظر ہے۔ گھر میں فاقہ کشی کے ڈیرے ڈلے ہوئے ہیں۔ محنت کش لال دین امداد کا منتظر ہے۔ گزشتہ دنوں ہونے والی طوفانی بارش کے باعث مکان کی چھت زمین بوس ہو گئی اور گھر کا تمام سامان تباہ ہو گیا۔ لال دین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میرے 3 چھوٹے بچے ہیں، میں پہلے بامشکل گھر کا روزگار چلا رہا تھا، طوفانی بارش سے میرا مکان گر گیا، میرے بچے کھلے آسمان تلے سخت دھوپ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، میری احساس کفالت پروگرام میں کوئی مدد نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی راشن دیا گیا۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار اور مخیر حضرات سے دردمندانہ اپیل ہے کہ میری مدد کی جائے۔ ہارون آباد پولیس کی بروقت اور بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ بدنام زمانہ موٹر سائیکل چور گرفتار، قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کے 8 عدد موٹر سائیکلیں، مسروقہ آلات برآمد کر لیے گئے۔ پولیس ٹیم نے شب و روز محنت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے شہر میں موٹر سائیکل چوری کرنے والا بدنام زمانہ موٹر سائیکل چور فیصل گرفتار کر لیا۔
कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मसरूका 8 अदद मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक महमूद ने इस बड़ी कार्रवाई पर पुलिस टीम की हौसला अफजाई की। थाना मुरीदवाला पुलिस की कार्रवाई, 2 रुकनी डकैत गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ आसिफ नवाब ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 2 अदद मोटरसाइकिल, 7,86,000 नकदी, 2 पिस्टल, 30 बोर और गोलियां बरामद कर लीं। मुलजम अरशद मुख्तलिफ शहरों में 24 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था, जबकि मुलजम तारिक वल गुलाम मोहम्मद मुख्तलिफ शहरों में 12 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब हैं। दोनों मुलजमान ने समंदरी, मुरीदवाला और दूसरे शहरों में चोरी, डकैती, राहजनी की मुतादिद वारदातें में मुलव्विस थे। भोंग चौक माही के करीब भोंग केनाल नहर में 15 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से पानी करीबी घरों में दाखिल हो गया। तफसीलात के मुताबिक अहले इलाका एहतजाज करते हुए कहा कि भोंग केनाल नहर में शिगाफ पड़ने की वजह से पानी हमारे घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से हमारे घरों की दीवारें भी गिर गईं। महकमा इनहार का अमला इतला मिलने के बाद भी 6 घंटे गुजरने के बावजूद शिगाफ पर करने के लिए वक्त पर नहीं पहुंचा। उन्होंने आला हुक्काम से दर्दमंदाना अपील की है कि महकमा इनहार के करप्ट अमले पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफर की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव के तहत ज़िला डेरा गाजी खान में जारी तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि तहसील कोहे सुलेमान में TADB के तहत 2.5 अरब के 9 मंसूबों पर काम किया जा रहा है, जिनमें पहाड़ों को काटकर आबादियों को मिलाने के लिए राब्ता सड़कें तामीर की जा रही हैं। इसी तरह ज़िले में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 4 मंसूबों पर 1 अरब 96 करोड़ खर्च हो चुके हैं। 31 करोड़ रुपए से 75 बंद और नाकारा वाटर सप्लाई स्कीमों को बहाल किया जाएगा और पहले मरहले में 37 वाटर सप्लाई स्कीम को बहाल करने की मंजूरी दी जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।